Hi guys, I'm Anna Tagalog. I'm here to represent to you one of the example of differentiate and application in engineering using rate of change. So, money ang problem. You are studying the motion of a body moving along a straight path. The displacement is equal 3t cubed plus 5t squared minus 2t plus 7, where is in meter and it is time second. Find the acceleration at t equals second. So atong displacement s equals 3t cubed plus 5t squared minus 2t plus 7. Yung kini siya is acceleration. 5 equals 1 seconds. Magamit natin siya later sa pagkuha sa acceleration kung pila bagyod. So ang sunod is ds over dt. Atong i-differentiate s respect sa t. So 9 times 3, 90 cube plus 5 times 2, 10t. Then, negative 2, i-times nato sa 1, kaya naman ni siya value nga 1, so maning 2, kapilan itong sign, negative. Then, kayong positive 7, din na siya pilon kay constant naman. Then, ang sunod ito buhaton is d squared s over d t squared 9 times 2 morning 18t plus 10 na ni siya value is 1 morning 10. Di na po na siya pilon kay constant na. So, mao na ni ang result or mao na ni atong gamiton nga equation sa pagkuha sa acceleration. So, next step sa pagkuha sa acceleration is kaning t is kuha na to og 1. So, 18 then natong gibayloan ang t og 1 plus 10. Then ang sunod is 18 times 1 is 18. Then kapira na to ang 10 and then mo na ni ang result nga 28 meter per second squared. So mo na ni atong acceleration sa body at 1 second. Then mao to. I hope nga namoy na learn. So God bless. Thank you.